Riwer dann bei Appppes anecht nämlichchte Option opgrund vun engem Vierfahr an direkter Lin d'Litzebauer Nationalitéit umzuhullen. Vom 1. Januar 2009 bis an lächten Dezember war dat méiglech. Den New Yorker Daniel Etz ass selver 400 pro Joer op des Mannoier e Litzebauer Landsmann ginn, a begleet hier eng aberzuuel US-Amerikaner bei der Prozedur. Am Dezember war hin extra dofir am Land an huet als e Klengprofilanalyse vu segen Klient erstalt an sogar vun hin Matbrot Raphael Dickes. Den Daniel Etz ass NRW an Nationalarchiven fir d'Geburtsakte vu senge Klient hire Vierfahren aufzuholen. D'lächt Joer ass den New Yorker regelrecht iwwerschwemmt gif vun Ufroen vun US-Amerikaner, die mat senger Hëllef Litzebauer Nationalitéit recouvréiere wollten. Vraiment, à partir de février, ça a commencé. J'ai reçu 300 demandes et, au mois de mai, et cet été, ça a continué comme ça. Et c'est vraiment dû au délai, je crois, que c'est la fin du programme le 31 décembre. Bonjour, je suis ici pour récupérer des actes de naissance que j'ai demandé par mail. Wie sind es US-Amerikaner, die iwwer de Recouvrement Nationalitéit vun hire Vierfahren ufroen? Vu wo kommen se hier a fir wat wëlle sie Litzebauer ginn? Froen denen den Daniel an engem Sondage mat 241 Klienten nogangen ass. C'est très intéressant parce que je voulais voir s'il y avait des similarités entre les profils, mais c'est très varié. Ce sont des personnes qui habitent à travers les États-Unis. Il y en a beaucoup qui habitent dans l'État de Minnesota, mais il y a quand même des personnes qui habitent au Texas, en Californie. Ce sont des personnes qui ont en moyenne au moins un bachelor comme étude, mais il y en a beaucoup qui ont même un doctorat. Iwer den Daniel leere ma haut genau so eng Persoon So kennen. great to meet you in person. Yeah, pleasure to meet you, finally. Are you ready to submit your application? Yeah. Let's go. Den Avery McIntosh, 37 Jorale Biostatistiker, den zu Boston an engem Pharmakonzern schafft, ass vertéicht ass engem Liewen hai am Land. It's really a fantastic city. I mean, it's so beautiful. My cousin, who I haven't seen since I was 9 years old, took me around the city, and I went to the Philharmonie yesterday, and the whole city is just gorgeous. Dem Avery seg Gros an Urgroßmam waren Zweite Weltkrieg an States ausgewandert. Weil Boma Litzebauerin war, kann hi Nationalitéit per Option ufroen, errecht haut am Biergerzenter sein Dossier an. I hope these are in order. Okay, I will check everything. So this is your grandmother, I guess. Yes. So it's Mary Louise Lowell Schuler to Mary Louise Lowell McIntosh. And that's also my mother's name, and mine. Am Gegensatz zum Recouvrement, wo de Vierfachten 1. Januar 1900 huet misse Liewen a Litzebauer sinn, bleifft d'Méiglechkeet Nationalitéit iwwer Optionen ze froen och weiterhi bestoen. So get your file back and you can go to the counter 21 with Perfect. my colleague. Merci. Have a nice day, bye-bye. I think what motivated me was really having a close connection to my grandmother and my great-grandmother. So I grew up with both of them, and we were very close. And I always felt a connection to Luxembourg and to them. And as the years went by, they passed some years ago, but I thought I want to maintain that connection. Den Akt ass ënnerschriwen, wann alles riech left ass den Avery a Feiermeint Litzebauer. It's really exciting, right? I've been thinking about this for years, and everyone was so kind, and the whole process was actually very easy once I had all the documents, so it's fantastic. I'm really looking forward to just exploring this land and getting to know my family better and getting to know the people here and learning more of the language. It's fantastic. It's a perfect day. Oui. Ouais. J'ai des dossiers à Londres. Den Daniel iwwer dem huet fir en vum Delai hai am Justizministère nach die lächt Recouvrements-Dossier vu Klienten agerecht. Il y a combien de demandeurs en tout? Là, c'est une personne, ça c'est 2 personnes et encore. Donc, Okay. en tous, 4 personnes.
Iwer de Recouvrement si vun 2009 bis an 2018 20.932 Leiit ze Boier ginn. Ganz sowen an der Top 5 Belsch mat 9.415 Personen. Donno 8.120 Franzosen, 1465 Amerikaner, 1330 Brasilianer an 360 Deitscher. Ma wat huet den eigentlech mat dem Recouvramentsgesetz vun 2008 bezweckt. Do kann den Yves Huberti, Direktor vum Service de l'Indigénat, just spekuléieren. Wahrscheinlich ein wichtiger Faktor als für die wirtschaftlichen und die kulturellen Relationen mit den verschiedenen Ländern zu erleichtern. Ich meine, das ist immer gut. Für Lützeburg steht immer gut, wenn sie Relayen am Ausland haben. Wat de Bezug vun de neue Bierger zu Lützeburg geht, do will den Daniel an Zukunft mithelfen, diesen zu verstärken. J'aimerais aider des nouveaux luxembourgeois à avoir des liens avec le pays. Donc je commence à aider des gens à demander pour des cours de luxembourgeois en ligne. Comme ça, ils peuvent comprendre un peu plus qui sont les luxembourgeois et l'histoire de ce pays dont ils ont la nationalité. Den Daniel selber huet lacht Joer sogar seg Lützeburgich Familie kennengeléiert, a fiel ze stodech immer méi verbonnen mat dem Land, aus dem seg Urgroßmann vir rund 100 Joer ausgewandert ass.